Last week we began this new series about being fruitful, sowing and reaping. La semana pasada empezamos esta nueva serie de ser fructífero, de cosechar, sembrar y cosechar. From the beginning, Desde el principio, God has always established sowing and reaping. Dios siempre ha establecido sembrar y cosechar. God was the first one who sowed a seed. Dios fue el primero que sembró una semilla. He created the Garden of Eden. Creó el jardín con una semilla. Every tree, every bush has been here because of a seed sown. Todo árbol, toda planta está aquí en la tierra por una semilla. Amen. When a couple wants to have a child, Cuando un matrimonio quiere tener un hijo, there must be a seed sown. tienen que sembrar una semilla. The man sows it into the woman. El esposo lo siembra a su esposa. Amen. And they produce a baby. Y producen un bebé. Amen. Amen. Noah sowed a seed. Noé sembró una semilla. Abraham was a sower. Abraham sembró. Amen. Isaac was a sower. Isaac sembró. Jesus taught about sowing and reaping. Jesús enseñó de sembrar y cosechar. From the very beginning, it will never change, sowing and reaping. Nunca va a cambiar, sembrar y cosechar. The miracle is in the seed that we sow. El milagro está en la semilla que sembramos. Amen. It's been said. Han dicho, We know that there is one tree in one seed. hay un árbol en una semilla. But we cannot count how many fruit are in one seed. Pero no podemos contar la cantidad de fruto que hay en una semilla. Because one tree produces much fruit. Un árbol solamente produce mucho fruto. So when we sow a seed, Cuando sembramos una semilla, there is a potential of great harvest to come unto us. hay un potencial de una gran cosecha que va a venir. When we talked about sowing, Cuando hablamos de sembrar, amen, we're not just talking about finances. no solo estamos hablando de finanzas. Amen. Money is a seed. El dinero, aunque el dinero es una semilla, Your faith is a tu seed. fe también es una Your semilla. thoughts are a Tus seed. pensamientos son una semilla. Your acts of righteousness are a seed. Actos de justicia son una semilla. Love is a seed. El amor es una semilla. Revelation is a seed. Revelación es una semilla. Amen. The word is a La seed. palabra es una semilla. Time is a seed. Tiempo es una semilla. And your obedience Y is tu a seed. obediencia es una semilla. Amen. Amen. So whatever we receive from the Lord, we can give back unto the Lord as a seed. Lo que recibimos del Señor se lo podemos regresar como una semilla. Amen. That strength that you have, you can sow it into the kingdom of God and serve the Lord. La fuerza que tú tienes lo puedes sembrar en el reino de Dios para servir el Señor. Amen. So today I want to share with you the keys of receiving a harvest. Hoy quiero compartir las claves de recibir una cosecha. Before I begin, last week I showed you some key points about the seed. La semana pasada te enseñé unos puntos claves de la semilla. Amen. Number one, anything you do for the church or for someone else, God will do for you. Cualquier cosa que tú haces para la iglesia o para alguien más, Dios te lo hace para ti. When you bless a church, God blesses your home. Cuando tú bendices la iglesia, Dios bendice tu casa. I've seen this many, many times. Lo he visto mucho. I've talked to, in fact, last week I was talking to a member of the church. Estaba hablando con un miembro de la iglesia. He said, Pastor, I've never given so much in 2025. Me dijo, Pastor, nunca he dado tanto como que di en 2025. Amen. He gave about $10,000. He said, I gave so much, I've never done that before. Dio como $10,000 y él dijo, nunca había hecho eso. And he's been very prosperous. Y ha prosperado tremendamente. And he said, this year I want to give double. Y este año quiero dar lo doble. Amen. Because his income, he wants to double his income. Él quiere doblar su ingreso. Amen. So he was so excited about giving. Nobody's ever taught him about giving. Nadie le había enseñado de dar. So he loves to be able to give. Él ama poder dar. Amen. Your seed is the only voice your future obeys. Tu semilla es la única voz que tu futuro obedece. Amen. Poverty's worst enemy is your seed. El enemigo peor de la pobreza es tu semilla. Amen. Regret is a seed for change. Cuando tú quieres cambio, eso es una semilla Amen. para cambiar. Amen. Listening is a seed for learning.
Escuchar es una semilla para aprender. Amen. The seed of favor grows faster than any seed for favor. La semilla de favor crece más que cualquier otra. Amen. Your seed is the only master your future will obey. Tu semilla es el único maestro que tu futuro va a obedecer. Amen. An unassigned seed is still awaiting your instruction. Tu semilla está esperando tu asignación. Amen. A seed in your hand will never grow if it is not planted. Una semilla en tu mano nunca va a crecer si tú no la siembras. Amen. If you don't like the harvest in your life, change the seed. Si a ti no te gusta la cosecha en tu vida, cambia la semilla. Amen. If you don't like what's going on, then that means you're using the wrong seed. Si no te gusta lo que está pasando en tu vida, tienes que cambiar tu semilla. If the harvest is too small, increase your seed. Si tu cosecha está muy pequeña, tienes que aumentar tu semilla. Amen. So there are laws about the harvest. Hay claves o leyes de la cosecha. So everybody wants a harvest. Todos queremos una cosecha. Who wants a harvest? ¿Quién quiere una cosecha? Amen. Everybody wants a harvest. Todos. Amen. We all want more in life. Todos queremos más en We want nuestra more vida. peace. Más paz, We want more love. más amor, We want more joy. más gozo, We want more money. más dinero, We want favor. más favor, We want promotions. más promoción, We want advancement. más avance, We want breakthroughs. más avance. So everybody wants more. Todos queremos más. Amen. Give the Lord a big hand clap because He's the God of more. Dios es el Dios de más. Amen. One minister taught me many years ago, God's greatest miracles are always financial miracles. Los milagros más grandes de Dios siempre son milagros financieros. Apart from salvation, Y obviously. claro que la salvación es el milagro número 1. Amen. But God loves to do financial miracles. Dios le encanta hacer milagros de Amen. Throughout the Bible, financieros. from Genesis all the way, you see financial miracles all De over. Génesis a Apocalipsis se ven milagros financieros. We believe in miracles. Creemos en milagros. Amen. We believe that God brings miracles into our life, Creemos increase. que Dios hace milagros de aumento en nuestras vidas. So today I'm going to give you the key, the first key, La primera clave amen, to receiving a a harvest. recibir una cosecha. You ready? ¿Listos? Number 1, Deuteronomy 5:33. Deuteronomio 5:23. Obedience to God the Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. La obediencia a Dios el Padre, al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. That is the key, the foundation of your harvest. Es la fundación de tu I cosecha. want you to pay close attention. Amen. That is the key for Es you la being clave fruitful in para life. que tú seas fructífero en tu vida. The Bible says, ye shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amen. Jesus said in Matthew 9:38, he says, Pray ye therefore to the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into the harvest. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. So let me ask you the question, who is the Lord of the harvest? ¿Quién es el Señor If de la Jesus is cosecha? saying, pray to the Lord of the Si harvest, Jesús nos dice que oremos al Señor de la cosecha, Then who is the Lord of the ¿quién harvest? es? God the Father Dios is the Lord el of the harvest. Padre es el Señor de la cosecha. Amen. He is Lord. The Bible says in John 16:23, it says, And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amen. From the beginning, God created the grass, the herbs, the trees on the third day. En el día número 3, Dios creó la hierba, creó los árboles.
Amen. So from day 3, God sowed a seed and received a harvest. Del día número 3, Él sembró la semilla de su palabra y cosechó Amen. Amen. And the una Bible says in cosecha. Genesis 1:11, it says, "And God said, let the earth bring forth grass and herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed itself it was upon the earth, and it was so." Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Amen. It was God who planted the first garden, the Garden of Eden. Fue Dios que sembró el primer jardín. It is God who causes the plants and trees to grow. Dios causa las plantas y los árboles que crezcan. It is God the Father who commanded man to be fruitful and to multiply. Fue Dios el Padre que mandó al hombre a ser fructífero y multiplicar. Amen. The Bible says in Genesis 1:28, "And God blessed them, and God said unto them, man and woman, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amen. So if God is Lord, Si of the Dios harvest, es el Señor de la cosecha if He's Lord of all, y es Dios de todo, then He is to be obeyed as Lord. entonces lo tenemos que obedecer como Señor. Kenneth Hagin taught us many, many years ago something very, very powerful in Isaiah 1:19. Kenneth Hagin nos enseñó algo poderoso en Isaías 1:19. Amen. He was struggling. Él estaba luchando, Amen. He wasn't making a lot of money. no estaba ganando mucho dinero. He was going from one place to another preaching. Iba de un lugar a otro a Amen. In predicar. fact, when he went, he had holes in his Y shoes. cuando él iba a los lugares tenía hoyos en sus zapatos. And then he says, "God, why am I not Y prospering?" él decía, Dios, ¿por qué no estoy prosperando? It says, I've done everything you want me to do. He hecho todo lo que tú me dijiste. Amen. And then God, the Holy Spirit, brought him to Isaiah El 1:19. Espíritu Santo le recordó Isaías Are you 1:19. ready for this? It says, "If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land." Si quisieres y oyeres, comeráis el bien de la tierra. He said, "But Lord, I'm being obedient." Y le dijo, Dios, yo estoy siendo obediente, Oh, but you're not willing. pero no estás dispuesto. You don't want to do No it. quieres hacerlo. You do it out of obligation, Lo haces por obligación, but you're not doing it from your pero heart. no lo estás haciendo de tu corazón. And then Kenneth Hagin said, "Oh my gosh." Y eso le impresionó a Kenneth And Hagin. he was right. Y Dios tenía razón. And so he repented right Y there. en ese momento se arrepintió. It says, "Lord, from this day forward, I am willing and obedient to serve you." Y dijo, Señor, de este momento en adelante estoy dispuesto a Do obedecerte. you want to know what happened to Kenneth Hagin? ¿Y sabes qué pasó? He A became Kenneth a very, very, very fruitful man. se hizo un hombre muy fructífero. In Jesus, En el all of nombre his de- needs were met Todas de abundantly. sus necesidades suplidas abundantemente. See, the Father knows what we want to do from our heart. Dios sabe lo que queremos hacer de nuestro If you be corazón. willing and obedient to serve the Lord in whatever He asks you, God will bless you. Si tú eres dispuesto y obediente para servir al Señor, Dios te va a suplir toda necesidad. Look what God the Father told Solomon in 1 Kings 3:14. Primero de Reyes 3:14, mira lo que Dios le dijo a Salomón. "And if thou wilt walk in my ways and keep my statutes and my commandments as thy father David did walk, I will lengthen thy days."
Dice, si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amen. Jesus said this in Luke 6:46. Lucas 6:46. And why call ye me Lord, Lord, and do not do the things which I said? Why don't you obey me then? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Si soy Señor, ¿por qué no me obedeces? Amen. So we must obey God the Father, Tenemos que obedecer Dios al Padre, God the Son, Dios el Hijo, who is the Word. que es la palabra. I mean, when we read the Word, we must obey the Word. Cuando leemos la palabra, hay que de verdad ponerla en práctico. And God the Holy Spirit. Y hay que obedecer Dios, el Espíritu And let me Santo. just say this. The written Word was given to us La palabra escrita fue dada to reveal the living Word. para revelar la palabra viviente. Amen. Now, we must obey the Holy Spirit. Hay que obedecer al Espíritu Santo. Do you want to know that the majority of the time we don't obey the Holy La Spirit? mayoría de las veces no obedecemos al Espíritu And Santo. so we ask God, God, speak to me. Le decimos, Dios, háblame, Tell me, show me. dime, enséñame, But do muéstrame. you know that the Holy Spirit talks to you every single day? El Espíritu Santo te habla cada momento de cada día. Every day He's talking to you. Cada momento está hablando contigo. But not always with a voice, Pero words. no todo el tiempo con palabras. And we're going to teach you how to listen to the Holy Y Spirit. hay que aprender cómo escuchar el Espíritu Santo. But in Galatians 5:16, En Gálatas the Bible 5:16 says, "This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that ye would." dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amen. I'm going to tell you what that means. Te voy a decir lo que eso quiere decir. So just translate for me. This is what it really actually says. It says, "I advise you to obey only the Holy Spirit's instruction." Te aconsejo que tú solamente escuches los consejos del Espíritu Santo, He will las tell you- instrucciones. He will tell you where to go and what to do. Él te va a decir qué hacer, a dónde ir, And then you won't always be doing the wrong things that your evil nature wants to do. para que no siempre vas a estar haciendo las cosas que tu carne, tu naturaleza de oscuridad quiere hacer. Amen. So the majority of the time we really don't do what the Holy Spirit tells us to do. La mayoría de las veces no de verdad hacemos lo que dice el Espíritu Santo. Many times we get offended Muchas veces nos ofendemos and we leave because we're offended. y nos vamos porque estamos The ofendidos. church, many times people leave the church because they're offended or angry or something has La happened. gente se va de las iglesias porque están ofendidas, algo pasó. Amen. They didn't leave because of the Holy Spirit. No se fueron porque el Espíritu Santo les dijo. Because the Holy Spirit will never divide the church. El Espíritu Santo nunca divide una The iglesia. Holy Spirit is the one who increases and builds the church. El Espíritu Santo es el que aumenta y edifica la I iglesia. want you to understand something. I am married to my wife. Yo estoy casado con mi esposa. Now I get offended Yo me ofendo and she gets y offended. ella se We ofende. get angry sometimes, Nos enojamos, hay veces, but we're one pero somos uno and we grow y together. crecemos juntos. What would happen if the moment I get offended, ¿Qué pasaría al momento que me ofendo? I leave? Que yo me voy. That's called divorce. Eso se llama el divorcio. Is that a fruitful relationship? ¿Eso es una relación fructífera? No, and I only left because I got offended Y solo me fui porque me ofendí or I got angry. o me enojé. Amen. Not because of the Holy Spirit, No por el Espíritu Santo, but because of me, my nature, my pero carnal mi nature.
naturaleza carnal. Amen. Amen. And this we must understand is that the majority of the time we leave or we do things because of our own emotions. La mayoría de las veces hacemos las cosas por nuestras propias emociones. Or people say, now remember, we've been pastoring for 30 years. Hemos estado siendo pastores por 30 años. We've heard it all. Lo hemos escuchado todo. Well, I think it's my life is drying up, and I'm going to go to another church because maybe I'll have something new there. Mi vida The Holy se Spirit está sent me to another church. Mi vida se está secando y el Espíritu Santo creo que me está mandando a otro Do lugar. you know why a Christian dries up? ¿Tú sabes por qué un cristiano se seca? Amen. Not because of the church. No es por la iglesia. It's because they're not obeying the Holy Es Spirit. porque ellos mismos no están obedeciendo Where God al has Espíritu placed Santo. you, A donde Dios te ha puesto, amen, you are to obey the Lord and serve the Lord. hay que obedecer a Dios y servir a Dios. It's not just what you can get from a church, No es solo lo que puedes recibir de una but what you iglesia. give to the Es lo church. que tú le das, Amen. siembras The en la ones iglesia. who are the most fruitful people in a church La gente que son más fructíferos en una iglesia are the ones who serve God in the church. son los que sirven a Dios en la They iglesia. get busy doing what God has called Se them to do. ocupan haciendo las cosas que Dios los ha llamado And I a always hacer. use this as an example. Siempre uso este ejemplo. When Brother Sergio and Sister Martha came to the church, Cuando el hermano Marta y la hermana Marta y Sergio vinieron a la iglesia, amen, they came from some things that happened. vinieron de cosas que pasaron en sus Amen, vidas, amen. So they came to the church vinieron aquí and they sat y se and sentaron they started y receiving. empezaron a recibir. And I remember the day the Sergio came to me. He says, "What should I do?" Y me recuerdo del día que el hermano Sergio vino y me dijo qué debo de hacer. And we told him, "Get busy serving the Y Lord." le dijimos, ocúpate sirviendo al Dios. Amen. And so that's what they did. They got busy serving the Y Lord. empezaron a hacerlo. And whatever they could find to En lo do, que ellos they did. encontraban hacerlo y lo hacían. They started serving, ministering to the children. Empezaron a ministrar a los niños, Amen. They would hold little outreach for the children. hacían alcances para niños. Amen. Anywhere they could, they began to A serve. donde quiera que podían, empezaron a servir. Amen. We have a van. Sergio would go pick up people for the church. Sergio recogía a la gente para la iglesia. Anything they could do. Cualquier cosa que podían Amen. hacer, As they were led by the Holy Spirit, guiados por el Espíritu Santo, they put their hand to do. lo empezaron a hacer. And to this day, their Este lives have been día, very, very Sus fruitful. vidas muy Amen. Amen. Give the fructíferas. Lord a big hand clap. Amen. Amen. I don't know if you know the testimony. One day I pray that he gives it. But Martha had cancer. Ellos tuvieron un testimonio grande cuando Marta tuvo cáncer. And Martha lost, I don't know how much weight, but she went down to, was it 40 pounds? Ella bajó a 40 libras. 40 pounds. She was just bones. Solo huesos, ¿no? Amen. And so what happened was Sergio went to go look for what do you call it? To bury her. Yeah, To bury her. Él fue ya a buscarle un sepulcro. But ¿sí? things began to change. Pero las cosas empezaron They a began to cambiar. believe God. Empezaron a creerle They a began to Dios. sow their faith Empezaron a sembrar su fe into the kingdom of al God. reino de Dios. Give the Lord a big hand because here she is right Aquí now. está. Amen. Amen. So many times we do things because of disobedience. Hay muchas veces hacemos las cosas por desobediencia. Amen. We do things because we get angry, we get frustrated, we get impatient. Nos vamos porque nos frustramos, nos enojamos, nos impacientamos. Amen. Because we're not doing what the Holy Spirit tells us to do. No estamos haciendo lo que el Espíritu Santo de verdad nos está Amen. diciendo. My life dries up. Mi vida se seca Amen. When I don't do what the Holy Spirit tells me to cuando do. yo no hago lo que el Espíritu Now, even Santo though me I'm a dice. pastor, Aunque soy un pastor Amen. It looks like I'm obeying y God. parece que estoy obedeciendo a Dios, But if I disobey God, pero si yo estoy desobedeciendo a Dios, I said my life will dry up. mi vida se va a secar. That doesn't mean leave this church No quiere decir dejar esta and iglesia, go to another church. ir a otra o empezar otra. No, God put me in this church Dios me puso en esta to iglesia build this a church, edificar esta, to serve in para this church. servir en esta iglesia. And I'm here serving. Y aquí estoy Let me give haciéndolo. the Lord a big hand clap. Amen. Amen. What happens if we take this plant, we plant the plant in the dirt, ¿Qué pasa si plantamos esta
esta planta, and we get so frustrated, nos frustramos and we rip it out and y plant lo it over here. arrancamos y lo ponemos y lo plantamos allá. And after a while, we get so frustrated, we pick it up and plant it over Y here. otra vez nos frustramos y la ponemos acá. What happens to that plant? ¿Qué le va a pasar a Well, esa anybody who planta? works with plants understands that it doesn't grow, it doesn't flourish, it doesn't prosper. Esa planta no va a prosperar Amen. Because we're moving it, porque la estamos moviendo, because we get impatient. porque nos ponemos impacientes. And that is the same thing as us. Es lo mismo con nosotros. We won't become fruitful because we get impatient, we get angry, or whatever it may be, and we begin to move around. Nos impacientamos, nos ponemos frustrados, enojados y nos movemos para aquí y para allá y nunca vamos a crecer. Amen. So we don't just look to obey the Holy Spirit in the big things. No solo miramos o tratamos de obedecer el Espíritu Santo en las cosas grandes, But in everything. pero en todo. Amen. The Bible says in Luke 16:10, it says, "He that is faithful in that which is least or little is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much." El que es fiel en lo muy poco, en lo pequeño, también en lo más también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. A harvest begins with sowing a small seed. Una cosecha empieza con sembrar una semilla pequeña. As we are faithful to sow the small, the large will come. Si somos fieles para sembrar lo poco, lo grande va a venir. If the Holy Spirit can't trust you to sow that which is small, Si el Espíritu Santo no puede confiar en ti en sembrar lo más poco, He can't trust you with can't trust us with the big. Él no puede confiar en nosotros con lo grande. It begins with the small. Siempre empieza con lo I'm pequeño. going to give you examples of the small. Le voy a dar ejemplos de lo Because we all pequeño. want the big. Todos queremos lo Yes, I'll grande. go to Africa. Sí, voy a África. Amen. Wherever you want me to go. A donde quiera que tú me mandas. But will you pray for 5 minutes when I tell you to? Pero vas a orar por 5 minutos cuando te muevo. Amen. So here are some examples. Amen. When you feel the nudge to pray for somebody, pray. Cuando tú sientes esa impresión de orar por alguien, hazlo. Amen. Don't look for a prayer meeting. No esperes la reunión de oración, Amen. Because it might be just a small, short prayer porque a lo mejor esa oración pequeña y corta that will change a person's que life. va a cambiar la vida de una persona. Amen. We're looking for the big. Estamos buscando lo Okay, a grande, big prayer meeting. una reunión de oración grande. You know, but maybe when you just woke up and you feel the nudge in your heart to pray for somebody, pray right Pero a there. lo mejor cuando tú te recién despiertes y sientes esa impresión de orar por alguien, hazlo ahí mismo. When you feel led to give something to someone that maybe you don't even know. Cuando sientes esa impresión de darle algo a alguien que aún tú no conoces. Maybe the Holy Spirit will tell you, give what's in your wallet. A lo mejor el Espíritu Santo te dice, da lo que tienes And en you tu only cartera, have $5. pero solo tienes $5. And you think that's not a lot. Y piensas, eso no es nada, But that's a small seed. pero es una semilla. Do you want a big harvest? Si quieres una cosecha You sow the grande, small seed. hay que sembrar la semilla Because it pequeña. might be insignificant to you. Pero a lo mejor parece insignificante a ti, But obedience is big to God. pero la obediencia es grande para Dios. Because a small seed of obedience produces a large harvest. Una semilla pequeña de obediencia produce una cosecha grande. I like what Catherine Coleman taught. We were listening to Catherine Coleman. Lo que dijo Catherine Coleman. And she says this, your obedience can be the answer to someone's prayer. Tu obediencia puede ser la contestación de la oración de alguien. Maybe somebody's praying to God who's not even saved. A lo mejor alguien que ni está salvo está orando a Dios. So, oh God, if you're real, give me a sign. Dios, si tú eres real, dame una seña. And then all of us, you feel impressed to give the person what's in your wallet. Y a ti te da la impresión de darle a alguien lo que está And en you tu go cartera. give. Y tú le das. That was a sign A lo mejor esa fue la seña that he was praying que él for. estaba buscando. And he knows that God is Y
real. él de eso se da cuenta que Dios es Give the real. Lord a big hand clap. Amen. Do you begin to see that the Holy Spirit is always talking in our lives? El Espíritu Santo siempre está hablando en nuestras He's vidas. always telling us what to do. Siempre nos está diciendo qué But the hacer. Bible says there's a lot of voices. Pero la Biblia dice hay muchas voces. There's the en el voice of mundo. reason. La voz del razonamiento. There's voices of fear. La voz del temor. There's a voice of stubbornness. La voz de ser terco. There's a voice of pride. La voz de el orgullo. Amen. There's so many voices that move us in so many different ways. Tantas voces que nos mueven en tantas maneras. But there's only one voice of the Holy Pero Spirit. solo hay una voz del Amen. And when Espíritu you Santo. obey the Holy Y cuando Spirit, tú escuchas el Espíritu Santo, boom, the harvest ahí comes. viene la Give cosecha. the Lord a big hand clap. Amen. The Holy Spirit does not always use words. El Espíritu Santo no siempre usa The palabras. majority of time that the Holy Spirit talks to us, La mayoría de las veces que el Espíritu Santo nos habla, amen, is not by words. no es por palabras que uno It's by an escucha, impression, es por una impresión A en nuestro nudge. corazón, a sense, un sentido. amen, that you just feel a sense to do something. Tú sientes aquí hacer algo. Amen. That's how the Holy Spirit moves in Así your nos life. mueve el Espíritu Santo. Amen. It's not by words. No es I've only por heard palabras. the voice of God Yo solo he escuchado la voz de Dios twice in my life. 2 veces en mi vida, But the Holy Spirit speaks to me every single day. pero el Espíritu Santo me habla a cada momento, todos los días. If I talk to my wife in a very hard way Si le hablo a mi esposa en una manera dura or in a very impatient way, o en una manera impaciente, the Holy Spirit talks to me very quickly. inmediatamente el Espíritu Santo Amen. You missed it. He tells me you él missed me it. dice a mí, And you know what to do. y tú sabes qué hacer. I got to do Y it. tengo But you que- see, the Holy Spirit tells me or tells Y her el Espíritu Santo le dice a what ella we también need to qué do. debemos de hacer. Amen. So you can't always just wait for a audible voice. No puedes esperar una voz audible. Maybe you weren't planning on coming to a service or a church event. A lo mejor no estabas planeando venir a la iglesia, Amen. But the Holy Spirit tells you, go. pero el Espíritu Santo te da ese sentido. Amen. Even though Ven. you weren't planning. Aún tú no estabas Even though you didn't planeando. want to come. A lo mejor ni querías venir. You know what? The Holy Spirit told me, impressed upon me, to go to Argentina. El Espíritu Santo me dio esa impresión de ir a And Argentina. I didn't want to go. Yo no quería ir. I had no desire to go. No tenía deseo de He ir. said, but he told me, I want you to go. Pero él me dio esa impresión que quería que But I don't yo wanna ir. go. Y yo no quería ir. But I finally obeyed him and I Y went. yo obedecí y fui. And that's where I met my Y wife. ahí conocí mi esposa. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. That's how you get a harvest. De así viene una cosecha. When you obey the Holy Cuando Spirit. tú obedeces el Espíritu Santo. We had one man in the church, and then when the offering came, he took out a 20. Un hombre en la iglesia, cuando vino la ofrenda, él sacó un 20. Amen. The Holy Spirit told him, no, not the 20, the one next to it. Y el Espíritu Santo como que le dijo, no el 20, el que está al lado del And what was 20. next to it was 100. Y era un 100, un billete Amen. de And he 100. didn't want to give the No 100. quería dar He 100. said, do you want a harvest? ¿Quieres una cosecha? Because you can't give 20 and think you're going to get a harvest if you're disobeying me. No puedes dar los 20 y pensar que vas a recibir una cosecha porque me estás desobedeciendo. So he took out the 100. So él rápido sacó And los he 100 gave the y 100. dio sus 100. That week, Esa he semana got 5 new contracts. vinieron 5 contratos nuevos. And he said, that's never happened Y to eso me. nunca le había pasado. Do you want a harvest? Si quieres una cosecha, Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. We have to obey the Holy Spirit. tenemos que obedecer el Espíritu Santo. Amen. Your obedience is important to the Holy Tu Spirit. obediencia es importante al Espíritu Santo. Now I want to end with this. Voy a terminar con esto. I told you that there was 2 things that Christians do that causes, how should I say, it impedes or hinders them from receiving a harvest. Hay 2 cosas que hacen los cristianos que les impide de recibir su cosecha. Today I will give you the first one. El primero te lo doy hoy. Amen. I learned this from John Avanzini. Aprendí esto de John Avanzini. He has been ministering with Morris Cirillo for
50 years. Él ministró con Morris Cerullo por 50 años. We had seen him in conferences over and over, and we received so much from him. Lo escuchamos en conferencias y aprendimos mucho. He is known, he's still alive, I think he's close to 90. Tiene casi 90 años. He is known as the apostle of finance. Le dicen el apóstol de finanzas. Because wherever he goes, his anointing causes the people to receive a harvest from God. A donde quiera que él vaya, su unción causa que la gente reciba de Dios. He was in Africa, Estuvo en África. and it was very, very, in Africa, they don't have money. No tienen dinero en They África. depend on missionaries to go over there and give money. Dependían en los misioneros que les diera dinero. But Morris always taught the people, you don't depend on a man, you depend on God. Pero Morris siempre le enseñó, no dependes en las personas, depende en Dios. And so John was there, Y ahí fue John and John was there to minister, para ministrar and John was nervous. y estaba He nervioso. says, God, they're poor. Pero Dios, están pobres. And your word has to work with the rich and the poor. Tu palabra tiene que funcionar con los ricos y los pobres. Amen. Wherever you go, your word has to A work. donde quiera que tú vayas, tu palabra tiene que funcionar. And so he was, and that night, the night before, he was deep in prayer. Y él estaba profundamente en oración la noche antes de And ministrar. he said, oh God, I need you to speak to me. Necesito Dios que me hable. Because they're waiting for me to give them a word that will change their financial Están life. esperando que les dé palabra que va a cambiar su vida financiera. And so God, the Holy Spirit came into his room El Espíritu Santo vino, in a la light. It was a bright presencia, light. como él vio una luz brillante. And in the light, God began to Y speak. Dios empezó a hablarle. Now, if you ever get that, I mean, you pay close attention. Si algo de así te pasa, pon atención. And God says, there's two things that my people do that causes me or hinders me from blessing them. Y él les dijo, hay dos cosas que hace mi pueblo que impide que yo los bendice. Are you ready for the first one? ¿Listos? Los bendiga. My people seldom give the exact amount I tell them to give. Mi pueblo pocas veces da lo que yo de verdad les digo que dieran. I cannot multiply back to them that which they give out of disobedience. Yo no puedo multiplicarles para atrás lo que ellos dan de desobediencia. If I did Si lo hiciera, if I did that, my actions would sanction disobedience. porque si lo hiciera, mis acciones como que diera el ok para la desobediencia, And God will confirmara la desobediencia. And God will never, never, ever bless disobedience. Dios nunca va a bendecir la desobediencia. Many people give Muchos dan because some man is pressuring them to porque give. un hombre le está poniendo presión para dar. Maybe the minister is pressuring them to give. A lo mejor el ministro está poniéndole And so the presión people feel pressured to y la give. gente siente la presión de dar. But God has already told them what they need to Pero give. Dios ya les dijo lo que debían de dar. And so they obey the man, Obedecen al hombre, but they pero disobey no God. obedecen a Dios. And God Y cannot Dios bless no them. puede bendecir eso. Because every single time you obey the Holy Cada Spirit, vez que tú obedeces al Espíritu Santo, amen, God will always bless you. Dios siempre te va a Now he bendecir. said this. He says, my people can give more than I Pueden tell dar them, más que les digo, but they can never give pero less. nunca menos. When they give more, Si dan más, that's where the Bible says he loves a cheerful giver. Dios dice, él le gusta un dador alegre. Amen. That's where they give from the abundance of their heart, and they want to give more unto the Lord. Dan del gozo, de la abundancia de gozo de su corazón y quieren dar más. But that's between them and God. Eso es entre ellos y Dios. But you are never, never, ever to obey man above Pero God. nunca obedezcas al hombre más que Dios. Now, a minister might challenge you to give. A lo mejor un ministro te desafía a And dar. he challenged you to give $1,000. A lo mejor te desafía a dar 1,000. That happened to us many Ha times. pasado a nosotros. But so we always pray. So, primero oramos. Amen. Sometimes God says, I want you to up it. Y hay veces que Dios dice de más, da más. Or he may tell you to give a certain amount. O That he tells you. una cantidad, una cierta cantidad. So you see, we go to God. Vamos a We Dios. pray to God. Oramos a And Dios. for us Y specifically, para nosotros específicamente, God will always guide us. Dios siempre nos And he guía. always has. Y siempre lo ha hecho. Let me give the Lord a big hand clap. Amen.
You must obey the Holy Hay que Ghost. obedecer el Espíritu Santo. If He is Lord, Si at all. Él es Señor, si Él es Señor, amen. So, let me just say this. If He's not Lord of all, He's not Lord at all. si Él no es Dios de todo, si no es Señor de todo, no es Señor de nada. Amen. And so He must be Lord over our finances. Tiene que ser Señor de nuestros He finanzas, must be Lord over our ministry. de nuestro He ministerio, must be Lord in our home. Señor de nuestras He casas, must be Lord on our jobs, on our Señor de jobs. nuestros He trabajos, must be Lord over our bodies. Señor de nuestros cuerpos. Amen. We don't put in our body what He tells us not to put in. No ponemos en nuestros cuerpos lo que Él nos dice que Amen. no If you're struggling with debemos. smoking, stop. Si estás fumando, para. Amen. It's time to get your life cleaned up. This is the temple of Es the Lord. tiempo de limpiar tu vida porque este es el templo del Señor. Amen. I remember R.W. Schambach. R.W. Schambach And so he was saying this. estaba Who diciendo, wants to quit smoking? ¿quién quiere parar de fumar? And like 3 or 4 people came up 3 running. o 4 personas vinieron They were struggling to quitting porque smoking. querían parar de fumar. He says, okay, you want to quit smoking? Él dijo, ¿quieres de verdad parar de fumar? You want me to pray for you that you ¿Quieres que yo stop? ore que tú pares de fumar? I will pray. Y él dijo, yo voy a orar. And so he put his hands on one man. Puso su mano en un hombre. He says, God, Dijo, Dios, if he smokes, the next time if he smokes one more time, si fuma una vez más, kill him. mátalo. And the man stopped Y el hombre paró. dice, because he really didn't want to stop porque smoking. la realidad es que no quería parar de fumar. He wanted to continue what he Quería was doing. seguir lo que estaba haciendo. When you get serious with God, Cuando tú de verdad te pones serio con Dios, God will get serious with you. Dios te pone serio And He will contigo bless you. y te va a bendecir. Amen. Go ahead and stand to your feet. Amen. Amen. Get ready Prepárate in Jesus' en el name. nombre de Jesús. I want you to lift up your hands. Levanten sus manos, Close your eyes. cierren sus ojos. Amen. It does not matter where you start. No importa a dónde tú empiezas, It matters where you finish. lo que importa es a dónde terminas. Amen. You may be in a very bad or hard place right now. A lo mejor estás en un lugar difícil ahora. Then sow your words. Entonces empiezas a sembrar tu semilla de las palabras. Amen. Call out to Jesus. Clámale a Jesús. Amen. Make him the Lord of your life. Hazlo el Señor verdadero de tu vida. Let's go ahead and do that. Amen. With every head bow, eye closed. I want you to repeat with me. Repita conmigo. Heavenly Father, Padre, I believe yo creo that you sent your son to die for me que tú mandaste a tu hijo a morir por mí. and to take all my sins. Y él tomó todos mis pecados In his name. en su nombre. Amen. In his name I am saved. En su nombre, el nombre de Jesús, yo soy I salvo. believe in him. Yo creo en I él. receive him in my Yo lo heart. recibo en mi And corazón. I confess that he is Lord over my life. Y yo confieso que él es Señor de mi vida. And from this day Y forward, este día en adelante, I will obey you. yo voy a obedecerte. Holy Spirit, Espíritu Santo, help me ayúdame to obey the a Lord obedecer el Señor every Jesús single day. cada día de mi vida. Make my life fruitful. Señor, haz mi vida fructífero. From this day forward, Este día en adelante, as never before, como nunca, in Jesus' en name. el nombre de Lift Jesús. up your hands. Levante sus manos. As you go this week, En esta semana, may the Lord bless you and keep you, que el Señor te bendiga y te guarde, and make his face to shine que Él upon you, haga que su rostro brille sobre de ti and be gracious unto y que you. Él les dé su gracia, May he lift up his countenance que upon you, levante su rostro sobre de and ti give you his y peace. que les dé su paz. May the grace of the Lord Jesus Que Christ, la gracia del Señor the Jesucristo, love of God, el amor de Dios and the communion of the y Holy la Ghost comunión del Espíritu be with Santo you all sé contigo this week, en esta semana, in Jesus' en name. el nombre de Jesús. And everybody Y said, todos decimos, Amen. Amén, And amén, amen. Give the Lord a amén. big hand clap. Praise Señor. God. God bless you.
Que Dios los bendiga. May this week be a fruitful week Que for you. esta semana sea una semana fructífera. Amen. Para Listen to usted. the Holy Spirit Escucha el Espíritu and Santo. watch what He tells Y you to do. mira, haz lo que Él te guía a hacer. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. And everybody say, Y todos decimos, Amen. amén, Amen. amén.